sunnetu na Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Pa zato ova večer kada što dokažano i vo poranešните knjigi koji što beja objaveni, što beše Tevratот na Musa, Inžilot na Isa a.s., Зебурот на Давуд a.s., сите тие книги го потврдува доаѓањето на Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем. Сите они кои што ги простудираат тие книги ги знаеа вредностите уште како дете на Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем и на некој начин настојаваа да го заштите на Мухамед алейхиссалату ва селам. Затоа што неговата препознатливост беше и кога се движеше заедно со неговиот аџо, кога се движеше по арабските пустини, над него ги пратеше облак, ладен облак. Кога се движеше Мухамед алейхиссалату ва селам, немаше дрво и билка да не му чинат сежде. Тие му чинат сежде само на изабраната личност од Аллах Джелешануху, а тоа е Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем. Мухамед алейхиссалату ва селам беше испратен како печат на сите пејгамбери, последен пејгамбер, и на кого му беше дадена објавата Кур'ан Азимушан, кој што е нашиот устав, нашиот патокас во нашиот живот. Затоа овој месец, месец Реџеб, кој што започна пред 2 дена, е месец каде што сите ги оставале во предисламската доба, во паганското време ги оставале настрана мечевите, копиите, ратовите, али многу е значајно за муслиманите, многу е значајно за исламот, затоа што настрана во овој месец, кој што е месец одабран и месец од Аллах Джелешануху, ги оставаат сите негативни работи настрана и ги примаат само позитивните, а во позитивните работи е зикрот, почитувани џематли, затоа што Аллах Джелешануху во Кур'анот вели: Бисмиллахир рахманир рахим, ја ејюхеллезина амену зкуруллахе зикрен кесира. О вие кои верувате, често споменувајте го Аллаховото име. Затоа овие се месеци каде што кои што и од духовен аспект, подготовка, почитувани џематли, подготовка за месец Рамазан. После овој месец доаѓа месец Шабан. Месец Шабан е месец на Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем, а после тоа доаѓа месец Рамазан, кој што е месец на умметот од Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем. Па иншаллах ова вечер ќе одбележаме со учење на Кур'ан, со учење на илахи, салавати на Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем. И добро да се спроведе ова вечер во ибадет, да се учи салават на Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем. Иншаллах Аллах Джелешануху да ги приме сите наши ибадети кои ќе ги правиме во овие месеци и иншаллах да се подготвиме за месец Рамазан. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته
تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Dođi najdraži, siđi sa brda svjetlosti, čudan usamljen, mi nismo znali zašto si. Čudan usamljen, mi nismo znali zašto si. Siđi najdraži, snaga je s tobom velika, mi smo korito, a ti si bunja rijeka. Mi smo korito, a ti si bunja rijeka. Dođi, dođi i rijeku poljena vrati. Dođi, dođi, potoci njoj će trčati. Dolje najdraži, tmina je pala pregusta. Ovdje laž je iskrivila im je usta. Ovdje laž je iskrivila im je usta. Ti
ćemo lutat, tražit spas. Vjera, bez tebe mi ćemo lutat, tražit spas. Ja Rasule, naš imame, gdje si danas vidiš ti, od kad s ovog svijeta ode Bilal, ezan ne uči, od kad s ovog svijeta ode Bilal, ezan ne uči. Kad ustanem da ezanim, žal duboki sklada me, bez Resula ovaj svijet mi kao bezdan taman je, bez Resula ovaj svijet mi kao bezdan taman je. Ja Rasulallah, Allah, ya Rasulallah, ya Nabi Allah. Dođe Omer i Ubejda, svaki želju kazuje, da zaučiš o Bilale, nek se Resul raduje, da zaučiš o Bilale, nek se Resul raduje. Allah nas je počastio, kud si šerif dao nam, zemlju Isre i Mirađa, da nas prima din Islam, zemlju Isre i Mirađa, da nas prima din Islam. Ya Rasulallah, ya Habib Allah, ya Rasulallah, ya Nabi Allah. I kad Bilal nad Kuddusom pusti svoj glas žalosni, ashabima uspomena očne kapke orosi, ashabima uspomena očne kapke orosi. Nek ti Allah veliki dadne, najdraži mu jezine, da zaučiš kad se tuba nad Kevserom savine, da zaučiš kad se tuba nad Kevserom savine. Ya Rasulallah, ya Habib Allah, ya Rasulallah, ya Nabi Allah. Bejtullah, crnogrtač, čežnju mom srcu stvara. Bejtullah, crnogrtač, čežnju mom srcu stvara. Ya Rasulallah, ti zatraži umetaškom da izgara. Ya Rasulallah, ti zatraži umetaškom da izgara. Od konaka do konaka, sve hađija do hađija.
ti zatraži da se umetaškom grije. Ašici srca bolna, poslaniku što hrlite. Ašici srca bolna, poslaniku što hrlite. Ja Rasulallah, ti zatraži srce Kabom ispunite. Ja Rasulallah, ti zatraži srce Kabom ispunite. Kraj Kabe sam ja stajao, hej aman aman, ja stajao. Crne grijehe sapirao, hej aman aman, sapirao. Svom se Rabbu odzivao, lebejk Allahumma lebejk, lebejk Allahu. Svom se Rabbu odzivao, lebejk Allahumma lebejk, lebejk Allahu. O kraj vrela zemzemova, hej aman aman, zemzemova. Slijegla jata labudova, hej aman aman, labudova. Žalno želja i glasova, lebejk Allahumma lebejk, lebejk Allahu. Žalno želja i glasova, lebejk Allahumma lebejk, lebejk Allah. U tavafu hodao sam, hej aman aman, hodao sam. Kano zvijezda drhtao sam, hej aman aman, drhtao sam. Ko Ibrahim vikao sam, lebejk Allahumma lebejk, lebejk Allahu. Ko Ibrahim vikao sam, lebejk Allahumma lebejk, lebejk Allah. I srdasta ašikane, hej aman aman, ašikane. Te rijeke ne prestane, hej aman aman, ne prestane. Teče islam na sve strane, lebejk Allahumma lebejk, lebejk Allahu. Teče islam na sve strane, lebejk Allahumma lebejk, lebejk Allah. Moje srce tužno je, što nema de srećete. Moje srce tužno je, što nema de srećete. Da druguje uz tebe, Ahmede Muhammede. Da druguje uz tebe, Ahmede Muhammede. Kao onaj kad zaplače, moje oči zarose. Kao onaj kad zaplače, moje oči zarose.
želje tvoje blizine, Ahmede Muhammede. Želje tvoje blizine, Ahmede Muhammede. Ti si milost milosnog, ti si rado srca mog. Ti si milost milosnog, ti si rado srca mog. Ti si mehlem zarane, Ahmede Muhammede. Ti si mehlem zarane, Ahmede Muhammede. Aşkon srce mi gori, želju tebe da vidim. Aşkom srce mi gori, želju tebe da vidim. Naš dragi pejgambere, Ahmede Muhammede. Naš dragi pejgambere, Ahmede Muhammede. Mojoj duši mehlem je kad salava donese. Mojoj duši mehlem je kad salava donese. Kad ti me spomene, Ahmede Muhammede. Kad ti me spomene, Ahmede Muhammede. Allah, Allah, noć prolazi, a san oku ne dolazi. Allah, Allah, noć prolazi, a san oku ne dolazi. Nigde glasa žive duše, niti zgrana da zapuše. Nigde glasa žive duše, niti zgrana da zapuše. Dlanom od dlan već rastanak, na dunjalu pao sanak. Dlanom od dlan već rastanak, na dunjalu pao sanak. U prozoru zvijezda gori, Dunja Lučko ruho gori. U prozoru zvijezda gori, Dunja Lučko ruho gori. Srce broši i đerdani, nisu za te salivani. Srce broši i đerdani, nisu za te salivani. Niz tvoj krv se saze strelu, udavane u čemeru. Niz tvoj krv se saze strelu, udavane u čemeru. Ko fuzući srce nosiš, za ahiret stvoreno si. Ko fuzući srce nosiš, za ahiret stvoreno si. Kad potone mjesec mladi, izvik čuje na srđadi. Kad potone mjesec mladi, izvik čuje na srđadi. Šta bi sunce gnje svjetlosti, nebo bez zastora. Šta bi moja duša, Allah, bez tvojega nura. Allah, Allah, aziz Allah, bez tvojega nura. Putnik sebi konak traži, će da topla krilo, da mi nije
moja duša hrli tebi i tvome bez kraju. Allah, Allah, aziz Allah, i tvome bez kraju. Raduje se slavoj zori, ostano placima, moja duša raduje se tvojim džennetima. Allah, Allah, Rahim Allah, tvojim džennetima. Ko to tako nježno rukome miluje, ko mi toplom rukom čelo dodiruje. To je moja majka, nego ko bi drugi, oči su joj plačne kad sam ja u tugi. Svoje oči hrani kada me pogleda, slađe su joj riječi nego sad od meda. Radosti je puna kada gleda mene, vesele su tada divne oči njene. Kraj postelje moje često noću stoji, pokriva me nježno, sve se za me boji. Sve čujem uzdahe, njeni topli grudi, poljubcima nježnim i sna me probudi. Može li neko drugi tako nježan biti, ili ko majka neko može li suze liti? Zašto dobro dijete ne misliš o tome, čini dobro majci ko nikom drugome. Ne može se dijete majci oduzeti, al za uzvrat može pažnju joj pružiti. Materinska ljubav suzama se piše, pola svog života majka suze briše. Koliko te je puta majka okupala, koliko te puta mlijekom nahranila. Zar se ta dobrota zaboravit smije? Ko to zaboravi, on ni čovjek nije. Koliko briga strpljen kroz srce joj prođe, dok ljubimce nježno i školo joj dođe. Koliko toplih suza po jastuku padne, majka često plače dok zora ne svane. Koliko naših majki težak život vodi, kakve smrtne brige dok se dijete rodi. Sanjao sam jedne noći da sam majko šehid bio. Ja Resulallah ti zatraži da
Ja Rasulallah, ti zatraži džennet srce da dokući. Klanjala je, plakala je, da joj Allah sina čuva. Ja Rasulallah, ti zatraži ummet Allah da sačuva. Ja Rasulallah, ti zatraži ummet Allah da sačuva. Moj se život ne svršava, ja sam šehid kod Allaha. Ja Rasulallah, ti zatraži ummet Allah da sačuva. Ja Rasulallah, ti zatraži ummet Allah da sačuva. Moj Allahu, ti podari tvom šehidu zemlju lanku. Ja Rasulallah, ti zatraži ummet Allah da sačuva. Ja Rasulallah, ti zatraži ummet Allah da sačuva. O moj Bože veliki, Gospodaru jedini, samo Tebe molimo, udertu zovemo, samo Tebe molimo i udertu zovemo. Oprosti nam, ja Rabbi, ti si Allah jedini, duše naše očisti, ja Rahmanu, ja Rahim, duše naše očisti, ja Rahmanu, ja Rahim. Magfiret mi molimo, samo Tebe zovemo, oprosti što griješimo, Tebi te učinimo, oprosti što griješimo, Tebi te učinimo. Oprosti nam, ja Rabbi, ti si Allah jedini, duše naše očisti, ja Rahmanu, ja Rahim, duše naše očisti, ja Rahmanu, ja Rahim. O Allahu najveći, odaška ću umrijeti, habdom zetu taziti, jer sam tvoj rob ponizi. Oprosti nam, ja Rabbi, ti si Allah jedini, duše naše očisti, ja Rahmanu, ja Rahim, duše naše očisti, ja Rahmanu, ja Rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاشنا فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تأذن لنرجونكم ولنسألنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل قال أنتم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي العبد الذي فطرني ولترجعون أتخذ من دونه ولا تيرن الرحمن يذل عن الشفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما زلنا على قومه بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من القرون أنهم إلينا يرجعون وإن كل لما جعلنا واحذرون وآتوا له الأرض تدعهنا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب فجرنا فيها من العيون ليأكل من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل يصلحونه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز عليم والقمر قدرنا ونزل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية له من حمل الذرية في الفلك والشؤون وخلقنا له من مثل يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا سلاح له ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وتان إلى حين وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربنا كانوا عنها موردين وإذا قيل أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا ونطعم ولو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا بطن مركدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولا مدعون سلام قال من رب الرحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فإنا يبصرون ولو نشاء لمسخناه على مكانكم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمله ننكسهم في الحرث فلا يأكلون وما علمناه شيرا وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق الكون للكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم عملة أيدينا نعما فهم لها مالكون وذل
لنا هلك من هلك ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لا ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون فلا يحزنك قولنا يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثلا خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشيء محضر العلم فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم لا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى حق طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم بحرمة ما أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Allah kahretsin.